Guys, nakauli na po ko gikan Bangkok. And shocks, na naging ko'y pwede ma-add sa kong resume. Lawyer, content creator, and at the same time, taga-compra sa Bangkok. Okay, guys, oh my God, ang dami ko namang pinamili. But let's start with my outfit today. Diba ka tagpila na ni? Tag 200 pesos na ni, guys. And then, kanya kong top, 380 pesos. So, guys, char lang na nga skirt. Digyan ako na siya pareho sa naging nga skirt. So, I'm gonna show you the slacks I bought. Guys, lisod kay ko pangitaan og slacks ha. Even sa Uniqlo, di kay ko maiguan guys. Kaya I'm very short. Guys, awa yung fit. Oh my gosh. 4'11 ra kong height guys ha. So lisod jud ko pilian og slacks. This is 300 baht. So naasya sa 500 pesos. Balik gid ko guys. I bought the one in white. Nipalit pa kog maroon. And guys, oh my gosh, ako nagtuo ha. O kabalo guys ha, nga bagay na ang jorts sa mga 4'11 girlies. And then, kani nga top guys ha, I bought it in sky blue, I bought it in white, and for these jorts, I also bought it in this color. Guys, kumupalit ka diri murag over 5k ang imong magastuan ning outfit. Dito wala ray 1.5 pero my gosh, look at the cloth. This has got to be my most favorite purchase. 350 baht siya. So nasa 700 pesos, but I love it so much. I bought it in this color as well. Guys, look, cottagecore fantasy, but honestly, ako mama may nipalitan nga skirt, but dili ko ganahan, guys. Guys, ambot nga nung nipalit ko aning bubble nga skirt ha. Actually, din ako siya type. But look at my top. It's so cute. This top, guys, has got to be the most golda thing I've ever purchased. Denim, color white. Yan ay mga burloloy. It's so nice. Pero mahal na siya, guys. Nasa sa mga 580 pesos. I'm not so sure. Guys, oh my gosh. Ka-cute. Ah! Guys, ka-cute, oy. Guys, wapa ko na human, okay? Wapa ko na human. Olivia Dean, ikaw ba yan? Easy to fall. Kani barato rin eh. Narani sa 150 baht, I guess. Uban ako rin yung Sunday market diri sa CBPB. 200 baht lang to, guys. I bought it in this color also. Awa po ni nga denim shorts, guys. So, super fantasy. Barato na po ni guys. Wala ni 400 pesos. Guys, oh my gosh. Lakas mo ka Julia Roberts na damit. Teka, ba naman tagpila na ni 130 baht. I also bought this cardigan. Cardigan na malaswa. Kaya saan na siya pagsarado, guys. I also bought it in color maroon. Guys, ang social kong tingnan na to. 200 baht na po ni guys. So, na nasa 350 pesos. No pa ni guys, pero medyo mahal ni ha. Siya sa 220 baht. Ang buthangan nung nako'y Chinese fantasy, I'm not so sure. Pero kani mahal na siya 390 baht. So, nasa 700 pesos.